السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، آج جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں آپ کا ٹیسٹ 2۔ جس طرح کہ ہم لوگ جو ہے اسکول میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ جو تھے دیتے رہتے تھے اور آپ جو تھا وہ ٹیسٹ کرتے رہتے تھے، ابھی آج جو ہے آپ گھر میں بیٹھ کے جو ٹیسٹ ہمیں سینڈ کر رہے ہو وہ ہم آپ کے چیک کر کے ریٹرن کر رہے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آج ڈسکشن ہوگی۔ اور دوسری یہ بات کہ ہم جو ہے وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی اس ٹیسٹ میں مسٹیکس کیا آئی تھیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس میں آپ کا سلیبس، اس میں آپ کا رقوع نمبر 4 تھا، حدیث نمبر 8 تھی، اور جو موضوعاتی مطالعہ تھا اس میں اس کا نمبر 2 اور کوسچن نمبر 2 اور کوسچن نمبر 3۔ اب سب سے پہلے جو ہے یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ جو آپ کے آئے تھے ایم سی کیوز۔ پہلا کوسچن جو تھا وہ آپ کا ایم سی کیوز تھا، اور اس میں آپ کو ٹوٹل جو تھے ہم لوگوں نے 4 ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اس میں پہلا جو تھا یہ قبل از وقت اسلام کفار مکہ کی عبادت کیا چیز تھی، یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب نماز پڑھی جاتی تھی اس میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، تو اس کا کریکٹ آنسر سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے۔ حجارت ان کا معنی کیا ہے؟ ہجر سے نکلا ہے، ہجر اگر اردو کا ورڈ ہے تو اس کا مطلب پتھر۔ اطاعت میں درکار ہوتی ہے، اب یہ اطاعت میں درکار کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہے؟ جب آپ کسی کی اطاعت کرتے ہو، کسی کے تابعدار بن جاتے ہو تو اس میں خود سپردگی، اپنے آپ کو مکمل طور پر دوسرے کے سپرد کر دینا۔ فتا ابد مشعل راہ ہے، کیا چیز؟ اب دیکھو یہ فرشتے بھی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد جو ہے اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگ اور سابقہ کتابیں، تو جو اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2۔ کوسچن نمبر 2 میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے 2 کوسچن آپ لوگوں سے پوچھے تھے، 2 نمبر کے، یعنی کہ اس کے ٹوٹل 4 مارکس تھے۔ پہلا تھا مسجد کے حقیقی متولی کون لوگ ہیں؟ اس میں مسجد محترم کے متولی بھی نہیں، یعنی کہ اس کے حقیقی متولی سے مراد کون سے لوگ ہیں، یعنی کہ اس میں وہ مومن ہیں جو کہ جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور صرف اس کے جو متولی ہیں وہ صرف اور صرف کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسرا کوسچن جو تھا وہ ہم نے آپ سے پوچھا اطاعت رسول کسے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں ہمیں کہیں، جو جو احکامات دیے ان احکامات پر مکمل طور پر ان پر عمل کرنا، یہ جو چیزیں تھیں اس کوسچن کے آنسر میں شامل ہے۔ جیسے میں نے سلائیڈ میں آپ دیکھو چیک کر سکتے ہو کہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اور اپنی زندگی کا جو اگر دیکھا جائے اس کا اگر عملی نمونہ جو ہے وہ اگر ہمیں کہاں سے ملتا ہے تو وہ اطاعت رسول سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے اسوائے حسنہ کی پیروی کرنا۔ تیسرا جو ہے کوسچن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو آیت کا ترجمہ آیا تھا جس کے 4 نمبر تھے۔ اب یہ جو آیت تھی آپ کی، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ینفقون کمتا خرچ کرتے ہیں، اموالہم کمتا ہے مال ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا، یصدوا کمتا ہے روک سکیں، کہاں سے روک سکیں؟ ان سے سبیل اللہ، خدا کے رستے سے، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَہا، سو ابھی اور خرچ کریں گے، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان کے لیے حسرتاً موجب افسوس، بالآخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، ثم پھر یغلبون مغلوب ہو جائیں گے، کافرو یعنی کہ کافر لوگ، الہ طرف جہنم دوزخ کی طرف یوشرون ہوتا ہے ہانکے جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا حدیث کا ایک کوسچن آیا تھا راشی اور مرتشی والا، کہ اور یہ آپ کو بتا دوں یہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ بورڈ میں ضرور آ جاتی ہوتی ہے، پلیز آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ ترشیح جو ہے وہ یاد کر لینی ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یعنی کہ اس میں رشوت دینے اور رشوت لینے والے دونوں آگ میں ہیں، یعنی کہ کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ رشوت دینے والے کا بھی اور رشوت لینے والے کا۔ اگر اس کا ہم ٹاپک دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کس چیز کی ممانعت، کس چیز سے منع کیا گیا ہے، وہ ہے رشوت۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اسی تشریح کے اندر میں آپ کو ایک کوسچن آ جاتا ہے کہ رشوت کا چلن کسی قوم میں کس وقت عام ہوتا ہے؟ اس وقت عام ہوتا ہے جب وہاں سے عدل و انصاف ختم ہو جائے، لوگوں کو ان کے جائز حقوق صحیح طریقے سے نہ مل رہے ہوں۔ پھر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ معاشرتی بگاڑ کی ایک
ख़राब सूरत कौन सी है। तो यही माशरती बिगाड़, यानी कि लोगों को उनके हकूक़ जायज़ तरीके से ना मिल सके, अदल इंसाफ़ का ख़ात्मा हो जाए। फिर यह है कि अब ये देखो कि जिस माशरे में लोगों को हकूक़ नहीं मिल पाते, अब वहाँ के लोग फिर क्या करेंगे। ज़ाहिर है वहाँ पे डाका, ज़नी, कत्ल व गारत ये चीज़ें आम हो जाएंगी। इसी वजह से कहा गया कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेना। अब अगर थोड़ा सा आप गौर करो इस चीज़ के ऊपर, तो इसमें सबसे पहले रिश्वत देने वाले का ज़िक्र किया गया और लेने वाले का बाद में किया गया, क्योंकि आप दावत दे रहे हैं उस शख्स को जिसके पास इख्तियार है। किस चीज़ का इख्तियार है? वो काम जो आपका रुका हुआ है किसी भी किस्म का, और वो शख्स जो है वो किसी ओहदे पर फाइज है और वो उस ओहदे पर बैठ कर आपके उस काम को कर सकता है, और आप उसको जो है वो क्या कर रहे हो, रिश्वत की ऑफ़र कर रहे हो। और रिश्वत जब दोगे तो देने और लेने, यानी दोनों को कहा गया कि दोनों जो है जहन्नम की आग का ईंधन है। तो जनाब ये आपका एक क्वेश्चन था, और इसमें तशरीह जो है वो जैसे ये भी मैंने आपके साथ एक बच्ची का टेस्ट शो किया हुआ है, तो हदीस की तशरीह इतनी ठीक है। लेकिन ये जैसे हम अपने वीक और एवरेज बच्चों के लिए कहते हैं, वो इतनी तशरीह याद कर लें जो टेक्स्ट बुक के अंदर है। लेकिन मैं आप तमाम बच्चों को ये गाइड करूँगी कि आप लोग जो नोट्स हैं, नोट से अपनी तशरीह जो है वो ज़रूर याद करें, क्योंकि इतनी कम से कम आप इतना इसको लिखोगे तो फिर ही बोर्ड में जो है आप इस क्वेश्चन के आंसर में से फुल मार्क्स जो है वो ले सकते हो। जैसे ये 3 नंबर का होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर तर्जुमे का भी हम 1 नंबर ही आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और तशरीह के 2, जबकि बोर्ड में 2 नंबर तर्जुमे के हैं और 1 नंबर तशरीह का है। अगर यहीं पे हम आपको जो है वो तशरीह का जो है वो अगर 1 नंबर कह दें तो फिर तो बच्चे बिल्कुल भी ना होने के बराबर लिखेंगे। लेकिन अगर आपने बोर्ड में से मार्क्स गेन करने हैं तो आपको इसकी पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें ये आपको बेटा जी क्वेश्चन है, ख़त्म नबूवत पर नोट लिखें। ठीक है जी, ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? अभी आप सबसे पहले इसमें जो है मफ़हूम लिखेंगे, यानी कि ख़त्म करता है किसी चीज़ का अख्ताम हो जाना, किसी चीज़ का ख़ात्मा, एंड हो जाना। नबूवत यानी कि नबियों के आने का सिलसिला जो था वो ख़त्म हो गया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के हज़रत आदम से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो किस पर आकर ख़त्म हो जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है कोई किसी नए नबी के आने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और जो शख्स जो है वो अब ये कह लो कि अक़ीदा नबूवत से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे से जो है वो ख़ारिज है। फिर इसके बाद जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सूरह अहज़ाब की आयत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, लेकिन खुदा के रसूल और उस ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। फिर ये इसमें जो है वो उसमें तालीमात आप कह सकते हो कि इतनी सदियां गुजरने के बाद भी अगर हम कुरान को देखते हैं, कुरान के किसी हरफ में किसी किस्म की ज़ेर ज़बर पेश की तरमीम या तब्दीली हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया? ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। और फिर इसमें अगर आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे कहते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, के मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाया। फिर इसके बाद जो है वो आप सल्लम के इरशादात हैं, यानी कि आप उसको इरशादात नबवी की हेडिंग दे सकते हो। उसमें जो है वो कि आप सल्लम ने जैसे फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं और मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। और उसके बाद आपने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। ये भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता होता है बोर्ड में कि आप सल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होते? तो डेफिनेट हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ही होते। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कि जैसे अभी कि मेरी और मेरे से पहले उम्मतों की मिसाल ऐसे है, जैसे किसी शख्स ने जो है वो एक इमारत बनाई और खूब हसीन व जमील इमारत बनाई, लेकिन उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईंट मैं हूँ। तो जनाब ये इसमें देखो, अभी आपने देखा होगा कि इस बच्चे ने लिखा है मैंने इसको 3 मार्क्स दिए हैं, लेकिन मैं 3 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देती। उसकी वजह क्या है कि बेटा जी देखो, हमारा टारगेट होता है कि हम बोर्ड में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जो हैं वो आपको दिलवाएं। तो उसके लिए अगर यहाँ पे आप देखो, आपकी यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन को परफेक्ट करवाना होता है, आपकी डिक्टेशन प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करवाना होता है, और इसके साथ आपकी राइटिंग स्पीड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अब लिखने की जो है वो अपनी स्पीड बढ़ाएँ, और साथ साथ जो है आपने क्या करना है, जैसे भी आप घर में बैठे हो और आपके पास गोल्डन टाइम है, इस टाइम बैठ के आप अपना बहुत अच्छे तरीके से उसको लर्न करके अपने साथ टाइमर जो है वो सेट करो। अभी जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को पहले 15 मिनट्स दो और कोशिश करो कि उसको 12 से 13 मिनट्स, और फिर इतनी स्पीड हो जाए विद प्रेजेंटेशन विद नीट हैंड
writing, and without any dictation mistake you must have to write down a neat and clean long question within a 10 minutes. अब ये कैसे मुमकिन होएगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। होपफुली आज का जो है वो लेक्चर जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, हमने जो आज पेपर की डिस्कशन की है, टेस्ट जो आपके हुए हैं हमारे साथ, तो होपफुली ये आज का आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ आप लोगों ने जितनी भी अभी तक ये जितने भी टेस्ट अभी आपने स्कूल में दिए हैं और जो भी फर्दर अभी आप करोगे, तो आपने क्या करना है, इनको संभाल के रखें, इसको एक फ़ाइल में लगा के रखें। साथ साथ आप इसको याद करें और याद करने के साथ साथ जो आपकी मिस्टेक्स आती हैं प्लीज़ उसको ज़रूर सर्कल करके साथ जो है उसका करेक्ट आंसर ज़रूर मार्क कर लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक अच्छे से लेक्चर के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।